अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 16। अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद वो शावर लेकर फ्रेश होकर बाहर निकली थी और अब तंग सी ब्लैक जीन्स शर्ट पहने हुए, बालों को खुला छोड़े, बढ़ कर होंठों पर लिपस्टिक लगाए, हाथ पे क्लच पकड़े, पाँव पे हाई हील्स पहने वो बाहर जाने को तैयार थी। इसका इरादा घर से निकलकर सीधा क्लब जाने का था, क्योंकि वहीं पर इसने रुबास के साथ मिलकर अपना अगले का लाहेबल तैयार करना था। वो रुबास को भी कॉल करके वहाँ बुला चुकी थी। वो हमेशा अपना मूड फ्रेश करने के लिए क्लब्स पे जाया करती थी और फिर वहाँ जो भी मीट ज़्यादा पसंद आ जाता उसके साथ होटल में पूरी रात गुजारती। मिसेस सदफ के पूछने पर अपने बाबा से उनकी शिकायत लगाती थी। ऐसा नहीं था वो अपनी बेटी की करतूतों से नावाकिफ़ थे, वो सब कुछ जानते थे। ये कहकर टाल देते, यही तो उम्र है जीने की इनके बच्चों की, वो जैसे चाहे जी सकते हैं। यही वजह थी कि ज़ोया एक नामहरम की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, जिसे छुटकारा पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसकी ज़िंदगी पर बात करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ था तो वो खुद उसके बाबा का था, जिसने ज़ोया को कह रखा था कि तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगी तुम्हें वो चीज़ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँगा। और ज़ोया अनयान शाह पर हाथ रख चुकी थी, लेकिन शायद वो और उसका बाप ये बिल्कुल भूल चुके थे अनयान शाह कोई चीज़ नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान है और किसी के निकाह में है। ज़ोया बेटा, रात होने को है, इस वक्त इतना तैयार श्यार होकर कहाँ जा रही हो? और तुम्हारे कमरे में तोड़ फोड़ की आवाज़ें क्यों आ रही थीं? वो तैयार होकर नीचे आई तो लॉन्ज में बैठी मिसेस सदफ ने उससे पूछा, आप मुझसे ये फजूल के सवाल जवाब करने के लिए अपनी चूंच बंद रखा करें और अपने काम से काम रखें। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो ज़ोया से सवाल जवाब करे। और हाँ, मेरे कमरे में कुछ टूटा हुआ और बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है, उसे ठीक करवा दीजिएगा। मैं अब कल सुबह ही वापस लौटूंगी। वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वहाँ से जाने लगी थी, तभी पीछे से मिसेस सदफ ने उसका हाथ पकड़ कर रोक गई। इसने गर्दन घुमाकर सवाली नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा, जिसे पूछना चाहती हो कि वो हाथ पकड़ने की वजह। बेटा, औरत का कुल सरमाया उसकी हया होती है, मत जाओ। मिसेस सदफ ने आंखों में उम्मीद लिए उसे रोका, शायद वो उसकी बात मान जाए। लीव माई हैंड। वो इन्हें धक्का देती अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से जा चुकी थी, जबकि मिसेस सदफ ने ना मांगों से उसे जाते हुए देखा था। या अल्लाह, मुझे गुनाहगार से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है कि तूने मुझे ऐसी नाफरमान औलाद से नवाजा। ऐसी औलाद से तो अच्छा था तू मुझे बे औलाद ही रहने देता। या अल्लाह, तू रहीम है, करीम है, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी औलाद को हदायत के रास्ते पर चला दे, इन्हें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। उन्होंने ज़मीन पर बैठकर अपनी औलाद के लिए दुआ की। वो चाहकर भी उनका बददुआ नहीं दे सकती थी। मिसेस सदफ अपनी औलाद के लिए दुआ करती, सोफ़े का सहारा लेकर उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। वो माँ थी, अपने बच्चों को बददुआ तो दे नहीं सकती थी, इसलिए उनके लिए दुआ की। ज़ोया जैसे ही क्लब पहुंची, उसे पास बहुत सारी लड़कियों के बीच झूमते हुए ड्रिंक करते हुए नजर आया। वो एक अदाज से अपने बालों को झटकती, हाई हील से टक टक करती इस तक आई और उसे पकड़कर साइड पर ले गई। तुम यहाँ पर मज़े कर रहे हो और वहाँ पर सारा खेल ही उल्ट चुका है। अरियान शाह और वहाँ एक ही घर में है। वो शाह मेंशन वापस लौट चुका है, मुझे सुबह ही मेरे आदमी ने खबर दी है। वैसे तो रुबास उसके मुंह बिल्कुल भी नहीं लगता था और ना ही ज़ोया उसके मुंह लगती थी, लेकिन इस वक्त दोनों को एक दूसरे से मतलब था। वो दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते थे, क्योंकि उनके दुश्मन सेम थे। दोनों को अपना प्लान कामयाब होने के लिए एक दूसरे की मदद दरकार थी। वो कहते हैं ना, ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यही हाल इन दोनों का था। वो दोनों स्टेज से नीचे उतरकर एक टेबल पर आए थे। तुमसे बातें जितनी मर्जी करवा लो, तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो, कोई काम तो तुमसे होता नहीं है। क्या कहा था तुमने? तुम वाह और रेहान को एक दूसरे से अलग कर दोगे, वाह को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाओगे, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी तो उसकी लाइफ में एंट्री होने से पहले ही एग्जिट होगी। आर्यन वापस उसकी ज़िंदगी में चला गया। ज़ोया ने बगैर किसी लगी लिपटी की बात का आगाज़ किया और लास्ट में उस पर तंज भी कर डाला। अगर तुम यहाँ यही बातें करने आई हो तो जा सकती हो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसका बात करने का अंदाज सुबास को गुस्सा दिला गया। मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई, तुम अच्छे से जानते हो अरियान उसके घर में वापस जा चुका है, और तो और मेरी वो सो कॉल्ड कज़न भी उसी घर में है और उस DSP अलियान शाह से उसका निकाह हो चुका है। ज़ोया की बात सुनते ही रिबास को 440 वॉट का झटका लगा था। तुम मुझसे ऐसे घटिया मजाक नहीं कर सकती, और तुम्हें ये सब बातें बताई किसने हैं? लगता है दिन में सोते हुए कोई ख्वाब देख रही हो। रिबास को इसकी सब बातें मजाक की लगी। अगर ये सब होता तो ऐसा उसे पता होता। तुमसे मुझे ना तो मोहब्बत है और ना ही तुमसे मेरी दोस्ती है जो मैं तुमसे मजाक करूँगी। मैंने अपना एक ख़ास आदमी लोगों के पीछे लगा रखा है, उसने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ये देखो, मेरे पास इज़ाल के निकाह की कुछ पिक्चर्स भी हैं, और ये देखो अरियान भी इन पिक्स में है, वो भी मौजूद है वहीं पर। ज़ोया ने अपना मोबाइल निकाल कर उसके आदमी ने जो पिक्स भेजी थी वो रुबास को दिखाई। इस डरपोक लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो इसने DSP अलियान से निकाह कर लिया। वो है ना उसकी दोस्त कशवा, उसने ही इज़ाल का निकाह करवाया है और साथ अपना भी करवा कर बैठ गई है। तो फिर कैसा लगा झटके पे झटका? मिस्टर रुबास, इसने तंजिया नज़रों से रुबास की तरफ देखा। सिर्फ मैं एक दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गया था और मेरे पीछे से इतना कुछ हो गया। इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो एक नहीं है बल्कि पूरे का पूरा शाह मेंशन है। वो लोग कैसे जीत सकते हैं? मैं उन्हें कभी भी नहीं जीतने दूंगा। रुबास सिर्फ और सिर्फ मेरी है। रुबास ने हाथों का मुक्का बनाकर ज़ोर से टेबल पर मारा।
ज़ोया بھی ایک پل کو اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں بلکہ کچھ کر کے دکھانے کا ہے۔ ہمیں بہت جلد اپنا آگے کا لہر عمل تیار کرنا ہوگا۔ کوئی ایسا پلان تیار کرنا ہوگا جو شاہ مینشن کی دیوار کو ہلا کر رکھ دے گا۔ میرے پاس ایک سالڈ پلان ہے۔ ذویا دونوں کوہنیاں ٹیبل پر جمائے آگے کو جھکی۔ لباس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پلان بتانے کو کہا۔ جیسے جیسے ذویا اس پلان بتاتی جا رہی تھی ان کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی، جیسے اسے ذویا کا پلان بہت پسند آیا ہو۔ اپنا پلان تیار کرنے کے بعد ذویا کسی لڑکی کے ساتھ جا چکی تھی، جبکہ لباس اپنے بابا کو کال کرنے لگ پڑا۔ ان سب کے بارے میں اسے اپنے بابا کو بھی انفارم کرنا تھا۔ نشیبہ بیگم اذال کو کمرے میں بٹھانے کے بعد اب کمرے کے باہر کھڑی علیان کو ہدایت دے رہی تھی۔ علیان بیٹا، تم اچھے سے جانتے ہو تمہاری شادی کن حالات میں ہوئی ہے اور اذال اس وقت کس قدر ڈری ہوئی ہے۔ تمہارا ذرا سا بھی زور زبردستی اسے تم سے دور کر سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں اس کی معصومیت قائم رہے، تم اس کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تم اس کے شوہر ہو، اس پر حق رکھتے ہو، لیکن وہ بھی معصوم ہے، یہ سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہیں سب سے پہلے اس کا بھروسہ جیتنا ہوگا، اسے اعتماد میں لینا ہوگا، اس کا ڈر ختم کرنا ہوگا، اسے دوستی کرنی ہوگی، میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں بتانا ہوگا۔ بیچ بیچ میں میں بھی اسے سمجھاتی رہوں گی، انشاءاللہ وہ بہت جلد سب سمجھ جائے گی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ نشیبہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ بے فکر رہیے آنٹی، میں آپ کی کہی باتیں یاد بھی رکھوں گا اور ان پر عمل بھی کروں گا۔ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، علیان نے نشیبہ بیگم کو یقین دلایا۔ ہمیشہ خوش رہو میرے بچے۔ نشیبہ بیگم نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ اب جاؤ اور پیار سے ہینڈل کرنا اذال کو۔ نشیبہ بیگم اسے ہدایت دیتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد علیان بھی کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ پری پیک کر گھونگھٹ اوڑھے کانپنے میں مصروف تھی۔ علیان نے اس کو کانپتے دیکھ نفی میں سر ہلایا۔ اس نے جتنا سوچا تھا آگے کی منزل آسان ہے، وہ اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ علیان نے ایک نظر اذال پر ڈال کر سیدھا قبر کی طرف گیا اور وہاں سے اپنی مطلوبہ چیز نکالنے کے بعد اسے کچھ فاصلے بڑھا کر کھڑا ہوا۔ سویٹ گرل، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارے قریب آؤں گا، نہ ہی تمہیں ٹچ کروں گا۔ تم اس کمرے میں بالکل سیف ہو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ اور ہاں، یہ لو یہ ڈنڈا، اگر میں تمہیں ٹچ کروں یا تمہارے قریب آؤں تو تم اس ڈنڈے سے میری پٹائی کرنا، بلکہ ہر اس مرد کی پٹائی کرنا جو تمہارے قریب آئے۔ علیان نے ایک ڈنڈا اس کی طرف بڑھایا، جیسے وہ جلدی سے تھام گئی۔ اس کی حرکت پر علیان کے انابی ہونٹوں تلے مسکراہٹ نے بکھیرا کیا۔ علیان اکرم دنیا کا واحد انوکھا دلہا تھا جس نے اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں ڈنڈا دیا تھا۔ اب تم ایسا کرو، یہ ڈریس چینج کر لو، بہت ہیوی ہے، تمہارے کپڑے تو ہیں نہیں، میں لینا بھول گیا۔ نشیبہ آنٹی بھی جلدی میں بس ایک ہی ڈریس لا پائی۔ تم تب تک میرا کوئی ڈریس پہن لو، صبح ہوتے ہی میں تمہاری بہت ساری شاپنگ کراؤں گا اور ضروریات کا دوسرا سامان بھی لے آؤں گا۔ علیان کبٹ کی طرف بڑھا اور وہاں سے اس کے لیے جو بھی مناسب ڈریس اسے ملا علیان نے اسے نکال کر دیا۔ یہ پہن کر چینج کر کے سو جاؤ، کافی تھک گئی ہوگی۔ میں ادھر صوفے پر سو جاؤں گا، تم بیڈ پر سو جانا۔ علیان اسے بتاتا اپنا ڈریس نکال کر جلدی سے چینج کرایا۔ اس کے چینج کر کے آنے کے بعد اذال بھی ڈریس اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ اذال جب چینج کر کے واپس آئی تو اسے دیکھ کر علیان کو ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ اس کے ڈریس میں کوئی بہت ہی خوبصورت سی کیوٹ سی کارٹون لگ رہی تھی۔ اس کا حسین سراپا علیان کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایک دفعہ اس موم کی گڑیا کو چھوئے محسوس کرے، لیکن وہ یہ سب افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے سراپے سے نظریں ہٹائے چپ چاپ جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اذال بھی خاموشی سے بیڈ پر جا کر ڈنڈا ہاتھوں میں پکڑ کر لیٹ گئی۔ ڈرپوک سا سویٹو۔ اس کے لیٹنے کے بعد علیان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔